अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरे साथ राशि दोस्तों जो मेरे भी सर है और सर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है। आज मैं हम जामचौर आए थे, सोचा कि मैं कुछ सर से सवाल पूछूं। सर जी जी बिल्कुल पूछें, आप पूछें। सर मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो आ भी सकती है, और अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी फ़िलहाल ये जो सियासतदान है इनमें से तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, अगर किसी मुल्क को स्टेबल बनानी है तो पहले उस मुल्क के कौम को स्टेबल करें। आप उनको ये यकीन दिलाएं कि आप उनके रहबर हैं। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो जो भी सियासत करते हैं, आप बिलीव करें, वो 5 साल के लिए करते हैं, अगले 5 साल की तैयारी के लिए। अभी आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अगले 5 साल क्या है। देखिए, जो भी हुकूमत में आता है वो यही सोचता है कि मैं इतना काम करूं कि मुझे आगे वाले जो 5 साल हैं उनमें भी वोट मिल जाए। वो अपना वोट बैंक बनाते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी जो हाल ही में हमारा बजट पेश हुआ, 2023 का बजट पेश हुआ, 6,887 अरब रुपये का बजट हुआ। तो आप उस बजट को देखें कि ये पाकिस्तान के तारीख का बदतरीन बजट था, और ये बजट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को मेंटेन करने के लिए था। अब सोचें आप, मैं आपको इस बजट का एक छोटा सा मिसाल दूंगा, आप उस पर समझ आएगा। मिसाल, आपकी इनकम है 1000, ठीक है, और आपके जो घर के खर्चे हैं वो हैं 1500 रुपये। अभी आपने 1000 सैलरी उठाया और 500 उधार लिया जो सूद में। अभी आपने 500 उधार लिया, आपने 1500 घर के खर्चे में स्पेंड कर लिए। अभी आपको वो 500 भी वापस देने हैं, और उसमें जो सूद लगा है 1500 रुपये का वो भी देना है। मतलब आप 1500 के पीछे मजीद 2000 दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी यही चक्कर है। अभी जो इन्होंने बजट पेश किया, इनके रिजर्व बैंक में ना कोई पैसा है, ना इनके पास कोई ऐसी प्लानिंग है। इन्होंने, आप मुझे बताएं, सिंध हुकूमत ने जो बजट पेश किया, माशाल्लाह वैसे भी ऐसी बजट पेश करती है कि 450 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उन्होंने स्पेंड किया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 450 अरब रुपए में आप नहीं तो नहीं 300 बड़े मिल बना सकते हैं। टेक्सटाइल मिल बनवा सकते हैं, शुगर मिल बनवा सकते हैं, आप कोई कंपनी खोल सकते हैं जिससे हमारे जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल सके। मगर इनको ये चीज़ तो देना ही नहीं है, इनको तो भिखारी बनाना है। देखिए, अगर मुल्क में भिखारियों वाले बजट बनेंगे तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वहाँ डिज़ास्टर ही होंगे। तो स्टेबिलिटी आने के लिए आपके पास एक इकोनॉमी प्लान हो, आपके पास सेटअप हो। अब आप मुझे बताएं, इसहाक डार को जो इन्होंने एयरफोर्स के बड़े जहाज़ में ले आए थे, वेलकम किया था कि अभी भी डॉलर तो इतना नीचे आ गया कि ज़मीन के अंदर फंस जाएगा। ना डॉलर नीचे आ गया, ना इसका शर्म नीचे आ गया, वैसा का वैसा है। तो स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आएगी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, स्टेबिलिटी आने के लिए पहले आप अपने कौम को स्टेबल बनाएं। कौम को स्टेबल बनाना मतलब उनको आप रोज़गार के ज़राए दे दें। आप उनको भिखारी मत बनाओ, आप उनको इमदाद नहीं दें, आप उनको कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर बेवकूफ़ नहीं करें। आपकी माँ बहन, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, जो गैरत में खून करते हैं वो भी अपने घर के औरतों में भेजते हैं कि जाएँ और 5,000 ले आए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। ये फ्री का माल है ना, फ्री के माल में मज़ा होता है। सो स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आएगी। स्टेबिलिटी के लिए आपके पास एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आपके पास कौम को देने के लिए वो चीज़ें दे दें जो उनका राइट है। जिस दिन कौम को अपना राइट पता चला, उस दिन वो खुद अपने मुल्क को स्टेबल बनाएंगे। सो ये बात है, स्टेबल ऐसे ही बन सकता है। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल चल रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? देखिए, पाकिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कोई एक बंदा तो है नहीं जिसका हम नाम ले लें। इसमें तो एक पूरा तजुर्बे का टीम है। अभी जो PDM है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, आसिफ अली जरदारी भी हैं, बिलावल जरदारी भी हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस समत पे ला खड़ा कर दिया कि अल्लाह ना करे आज हमारा जो मुल्क है वो अल्लाह ना करे कि बैंकरप्ट के बिल्कुल करीब आ गया है। जी बिल्कुल, आप देखें, इन्फ्लेशन देखें, आप मतलब आप अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते हैं जो आपकी इनकम है। तो इससे ज़्यादा देखें, अब हमारे यहाँ सियासतदानों ने हमेशा एक दूसरे के गले को पकड़ा है। आप मुझे एक बात बताएं, यही सियासतदान, आप नोट करें, इन सियासतदानों के पास फैक्ट्रियाँ हैं, ज़मीनें हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं। इन्होंने कभी अपने ज़मीनों पर और अपने फैक्ट्रियों पर गलत फैसले नहीं उठाए। जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये गलत फैसले उठाते हैं। क्यों? आप बताएं कि इन्होंने 35% अपनी सैलरी बढ़ाई है, अच्छी बात है, इट साउंड्स गुड, बट आपके पास है कहाँ? आपके बैंक में ठेंगा है
اور آپ 35% سیلری بڑھا رہے ہیں. آپ اب اس چیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے بھی آپ لون لیں گے, آپ پیسے لیں گے, اس پر سود لے دیں گے. کیا ایسا کبھی ہوا کہ آصف زرداری نے کہا ہوگا کہ بھائی اس سال جو ہے سیلاب کی وجہ سے زمینوں میں بہت نقصان ہوا, آصف زرداری کے جو شوگر مل ہے وہ ان کو نقصان ہوا, تو ہم اس سال پیسے زیادہ دیتے ہیں, ہم زیادہ دیں گے؟ ایسا کبھی ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. یہ اپنے فیکٹری ہے, اپنے زمینوں پر کبھی ایسے فیصلے نہیں کریں گے. یہ پاکستان آتا ہے جو یہ ایسے فیصلے کریں, کیونکہ ان کو آگے 5 سال, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آگے 5 سال کی تیاری کرنی ہے, تو اس میں تو سب ذمہ دار ہیں. اس کے لیے آپ کو متحد رہنا پڑے گا. آپ کو پاکستان کی معیشت پر بات کرنی ہوگی, پاکستان کی پرابلمس پر بات کرنی ہوگی. آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور ایک آئین توڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, کہ آپ اتنے اندھے ہوں گے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی کیئر ٹیکر کا حکومت 90 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا. آج اس کو 5واں مہینہ چل رہا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے, وہ ٹیئر گیس چلا رہا ہے, وہ تشدد کر رہا ہے, وہ ہمارے بہنوں کو گھسیٹ رہے ہیں. تو ایسے کیسے؟ یہ تو سب ذمہ دار ہے نا, جو آتا ہے اپنا حصہ ڈال کے چلا جاتا ہے. تو پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ابھی خراب ہے, پاکستان کے جو صورتحال خراب ہے, اس میں سب ایک جیسے ہیں, سب کا کوئی نہ کوئی اس میں پارٹیسپیشن ہے. 9 مئی کا واقعہ, 9 مئی کا واقعہ, آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا. آپ اندھے ہیں, یا تو ہمیں دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ اندھے ہیں یا ہم اندھے ہیں. سیدھی بات ہے. یا تو آپ سمجھتے ہیں, ہم کوئی کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم لا علم ہیں, ہم 90s کے دور میں ہیں, ہمیں جیسے حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. جب اور کمانڈر ہاؤس جنا ہاؤس میں راتوں رات تبدیل ہوتا ہے, تو آپ بتائیں اس میں ذمہ دار کون ہے؟ سب ہے. تو اس چیز کو آپ سائڈ کریں کہ کون ذمہ دار ہے. جو بھی سیاست میں ہے سب ذمہ دار ہے, سب کا حصہ ہے. اور اس میں اگر آپ ابھی تو اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے, اگر آپ اس کے گہرائی میں جائیں گے تو اس میں بڑا جو ہاتھ ہے وہ ہمارے عوام کا ہے. ہم خود بھی ذمہ دار ہیں, ہم بہت ذمہ دار ہیں, سیاستدانوں سے زیادہ. یہ ظلم کرنے والے کم ہیں مگر آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہم مظلوم بہت ہیں مگر آپس میں الگ الگ ہیں. جی, ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تبھی ہمارے پرابلمس جو ہیں ریزالو نہیں ہیں. یہ بات ہے. پاکستان کی اسٹیبلٹی یا پاکستان کی جو صورتحال خراب ہے, اس میں سب ذمہ دار ہیں. سر, جو یہ MNA اور MP ہیں وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں کام کیوں نہیں کراتے؟ دیکھیں, یہ آپ کا ایک میں سمجھوں تو اچھا سوال بھی تھا اور ایک معصومانہ سوال بھی تھا. میں اس چیز کو بہت ٹائم سے مطلب کنسیڈریشن پہ رکھ رہا تھا کہ اس چیز کا میں آپ لوگوں کو علم دوں کہ MNA MP کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کام کرے. جی, یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ MNA MP یہاں کام کیوں نہیں کرتے, کیونکہ ان کی ذمہ داری پر یہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اب روزانہ پوسٹ دیکھیں, کوئی روڈ بن گیا, MNA پوسٹ لگائے گا, ایک اور وعدہ پورا, آج ہم نے یہ گٹر نالا بنوایا. ان کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ آپ کے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے کام ہے. MNA MP اس کا کام ہے قانون پاس کروانا اور اس پر امپلیمنٹ کروانا. اب بجٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ملتے ہیں, تو آپ ان کو اتنا سر کے اوپر نہ چڑھائیں. آپ اپنا منتخب جو MNA MP ہے اس کو بولیں کہ اس قانون کا امپلیمنیشن کرو, یا اگر کسی قانون پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ اس پر احتجاج کرو. آپ رول آف لا تو پہلے قائم کرو, پھر اپنی گٹر بنوا دو. آپ کے سوسائٹی میں, آپ کے سٹی میں کوئی رول آف لا نہیں ہے. آپ کے سوسائٹی میں پروسٹیٹیوشن چل رہے ہیں, ڈرگ ایڈکشن چل رہے ہیں, ٹارگیٹ کلنگ ہے, رابری ہے, سنیچنگ ہے. آپ اس چیز کو ریگریٹ کر کے, آپ اس چیز کو اگنور کر کے آپ MNA MP کو جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں روڈ بنوا کے دیں, اور وہ آپ کو 4 سال کا راستے میں. کیا اس کی اوقات ہے آپ کو روڈ بنوا کے دے گا؟ یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. جب آپ کے ٹینڈر آتے ہیں, آپ کے بجٹ آتے ہیں, تو یہ آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں روڈ بننا چاہیے. پھر آپ خود اس پر ایک ذمہ داری اپنا سمجھ کر آپ اس چیز کا ذمہ داری لے کے اپنا روڈ بنوائیں. آپ ایک ذمہ دار قوم بنے. آپ MNA MP کے پاس نہیں جائیں. جب وہ چیز نہ بنے تو پھر آپ MNA MP کے گلے میں پڑتے ہیں, بھائی ہمارا روڈ اب تک کیوں نہیں بنا. آپ اسمبلی میں جاتے ہیں, آپ اس چیز کی نشاندہی کروائیں. آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, آپ اس چیز کی نشاندہی کرائیں. تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. آپ ان سے قانون پاس کریں, آپ ان سے رول آف لا کو امپلیمنٹ کروائیں, تو تبھی یہ چیز اسٹیبل ہو سکتی ہے, بقایا نہیں ہو سکتی. آپ MNA MP سے اتنا ایکسپیکٹ نہ کریں جو اس کی اوقات سے باہر ہے, جو اس کے حد سے زیادہ تجاوز, آپ ان کے حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں. وہ چیز مانگیں جو آپ کو مل سکے. تو MNA MP کا اتنا کوئی کام نہیں ہے. یہ پورا آپ کا کام ہے, یہ پورا ایک پروسیس ہے. مگر یہاں تو گورنمنٹ کے اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, لوکل گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں کہ آپ لوکل ہی کام لے سکیں. وہ لوکل بندے ہیں, وہ تو آفیسر بنے ہوئے ہیں, دجال بنے ہوئے ہیں, نمرود بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے کیسے کام مانگیں گے, آپ ان سے کیسے سوال کریں گے؟ تو پہلے یہاں لوکل گورنمنٹ بننے چاہیے, تبھی ہوگا. سب ڈپارٹمنٹس کو لوکل گورنمنٹ کرنا چاہیے. دے آر ناٹ اے اسپیشل پرسنس دین اس. ٹھیک ہے, اور کچھ
आखिरी सवाल है सर। जी सर ये जो हम पाकिस्तान की सूरत हाल चल रहे हैं, हाँ तो पाकिस्तान इन सूरत हाल से बाहर कैसे निकलेगा? देखिए, मैंने इस पर पहले भी आपसे डिस्कस किया कि पाकिस्तान इन अभी जो बहुत सी मुश्किलात में है, इनमें पहले तो सियासतदानी को एक होना पड़ेगा, किसी एक पेज पर आना पड़ेगा, और जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, आवाम को आप चूज़ करने दो कि वो क्या चाहती है, आवाम को कौन सा लीडर चाहिए, आवाम को कौन सा पार्टी चाहिए, आवाम किसको मुंतखब करना चाहता है। आपके पास फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आपके पास आपके राइट्स होने चाहिए। मैंने अभी बात की है कि आपके पास लोकल गवर्नमेंट्स होने चाहिए, नो वन इज ए स्पेशल, ये चीज़ है। यहाँ जो स्टेटस को का मसला है वो ख़त्म होनी चाहिए। सो तभी पाकिस्तान बाहर निकले, और हमारे कौम को भी एक साथ होना पड़ेगा। एक आइडियोलॉजी रखें जो बेस्ड और प्रोडक्टिव आइडियोलॉजी रखें। आप पार्टीबाजी ना करें, आप बेशक किसी भी पार्टी को वोट दें, मगर आपकी आइडियोलॉजी उस पर होनी चाहिए, आप उस चीज़ पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो फर्स्ट है, और दूसरी बात जो सियासतदान एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं, जिनको पेट चीर कर उनसे आराम के पैसे निकालने थे, आज वो यूँ साथ जो कहते थे कि मैं लाड़काना की गलियों में घसी तो सरदारी, आज लाड़काना के होटलों में साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ऐसे तो पाकिस्तान इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकता। आप अगर मुतहद होते हैं तो किसी रीजन पे हो जाए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए ना साथ ना हो तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं, आप उसके लिए साथ। सो ये सब चीज़ थी। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इससे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे।